ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ ରହିଛି ପାରଦ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 2 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। दिन तापमात्रा 35 डिग्री उपरे रहिबो। वर्तमान समय अनेक स्थान रे तापमात्रा 34 डिग्री रहुछि। बलांगीर एवं बौद्ध रे पारद 36 डिग्री रहुछि। सही परि झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, संबलपुर एवं नवरंगपुर रे तापमात्रा 35 डिग्री रहुछि। तेबे आगकु मध्य राज्य रे पाग सुखिला रहिबो। 5 तारीख भितरे राज्य रे तापमात्रा 1 रु 2 डिग्री वृद्धि पाइबो बोली कुहा जाइछि। तेबे रातिर तापमात्रा सहित दिनर तापमात्रा मध्य वृद्धि पाइबो बोली कुहा जाइछि।